पाकिस्तान से करेंगे, जहां इंतखाबी धांधलियों का मसला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली छठा ने धांधली कबूल करते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि रावलपिंडी के 13 नशिस्तों पर धांधली हुई है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में लोगों के हक रायदही की कोई कीमत नहीं है। इसकी बड़ी मिसाल लियाकत अली हैं, जिन्होंने अज खुद तस्लीम किया कि उन्होंने 13 लोगों को जिताकर गलत किया, जो दरअसल 70,000 वोट से पीछे थे। उन्होंने कहा कि अभी भी जाली वोट बन रहे हैं। उन्होंने अपनी धांधली को कबूल करते हुए कहा कि वो अपने रिटर्निंग अफसरान से माजरत खां हैं, जिन्हें उन्होंने गलत काम करने पर मजबूर किया। वो कहते हैं कि वो इंतखाबात सही तरीके से नहीं करवा सके और इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। इमरान खान की पार्टी भी इंतखाबात में धांधलियों का मुसलसल इल्जाम लगा रही है। जो ओरल चीज है वो तो सामने नहीं आ सकती ना। देखिए, फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या जो आरओ ने रिजल्ट्स रोके थे, क्या उसमें बेज़ाब्तियां हुई है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-70, 80-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। तो किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे? आपके ऊपर कोई दबाव था? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, ये बताइएगा, ये बहुत बड़ी खिदमत की है आपने, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट पे 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही? किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घुंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर साहब, जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं उनको भी सर, उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ पुलिस भी शामिल है। तो पाकिस्तान में हुए आम इंतखाबात में पहले ही ये बात कही जा रही थी कि इसमें धांधली हो सकती है और इस तरह के खदशात जो है तहरीक इंसाफ पार्टी के कारकुनान भी लगातार उठा रहे थे। इमरान खान भी यही बात कह रहे थे। लेकिन आज जिस वक्त कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली ने इन तमाम चीज़ों को एक तरह से माना है, उन्होंने कबूल किया है कि धांधलियां हुई हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि बेजाब्तगी एक बहुत छोटा सा लफ्ज है, बड़े पैमाने पर एक तरह से इसमें करप्शन हुआ है और बेजाब्तगी हुई है और इसमें धांधली हुई है। चलिए इसी पर और बातचीत करेंगे। सीधे पाकिस्तान का रुख करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान से सीनियर सहाफ़ी कामरान साकी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। कामरान, पाकिस्तान में जब से इंतखाबात हुए हैं तभी से ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि इंतखाबात में कहीं कोई धांधली या बेजाब्तगी ना हो जाए, और नतीजे आने में जिस तरह से देरी हुई थी उसके बाद ये और ज्यादा एक तरह से बात तूल पकड़ रही थी कि कहीं ना कहीं धांधली का शुबा जाहिर किया जा रहा था, और अब ये चीज निकलकर एक तरह से सही साबित हुई है। खुद कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली छठा ने इस धांधली को कबूल किया है। कामरान, देखिए, ये बड़ी डेवलपमेंट है कि कमिश्नर जो है जिसके अंदर नीचे तकरीबन 13 मैंने जो है उनके इंतखाबात हुए हैं और ऐसी MPA की जो तादाद इससे तकरीबन डबल है, तो उनका इतराफ़ जुर्म करना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ताहम अगर दूसरी तरफ देखें तो इलेक्शन कमीशन और निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने जो है वो इन इल्ज़ामात को रद्द किया है और इसे सियासी स्टंट करार दिया है। उनका मौक़िफ़ ये है कि खासतौर पर जो निगरान वज़ीर इत्तलाआत आमिर मीर से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि लियाकत अली छठा जो है वो जो कमिश्नर जिन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं, ये 13 मार्च को रिटायर होने जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो अपना
جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ بنانے کے لیے ایسے بیان دے رہے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں پہلے ہی موجود تھیں تو وہ 10 دن تک، کیونکہ انتخابات 8 فروری کو ہوئے اور آج 17 فروری ہے، تو 7-8 دن وہ جو ہے وہ خاموش کیوں رہے اور اس عمل کا حصہ کیوں بنے. بلکہ انہوں نے یہاں تک الزام لگایا ہے کہ ان کا ہمیں لگتا ہے کہ توازن جو ہے وہ خراب ہے، اس پہ بھی ہم تحقیق کریں گے کہ ایسا شخص جو ہے وہ اتنے بڑے عہدے تک کیسے پہنچا. بہرحال پھر بھی انتخابات کی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اداروں سے تحقیق بہت ضروری ہو گئی ہے. ماضی کے اندر بھی الزامات لگتے رہے ہیں، ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ انڈیا میں اور دیگر ممالک میں بھی یہ پریکٹس ہے کہ ہر ہارنے والا سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اسے فری اینڈ فیئر الیکشن کا یہ مکمل پلے اس کا مواقع وہ نہیں دیے گئے کہ وہ عوامی رائے کو اپنے حق میں استوار کرے اور ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایک فری اینڈ فیئر طریقے سے الیکشن کا حصہ بن کے اس کی پارٹی وہ انفرادی طور پر آئے. لیکن کامران، جس طرح سے الیکشن کمشنر راولپنڈی نے یہ الزامات قبول کیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بے ضابطگی بہت چھوٹا سا ورڈ ہوگا، بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے. کیا اس معاملے کی کوئی انکوائری کرائی جائے گی؟ کیونکہ خود جو الیکشن کمشنر ہیں چھوٹی موٹی ذمہ دار شخص ہیں، اور وہ اگر کوئی بیان دیتے ہیں تو ذمہ دارانہ بیان ہے. کیا اس معاملے میں کوئی ابھی انکوائری ہوگی؟ اس میں میں تھوڑی سی اطلاع کر دوں کہ یہ کمشنر راولپنڈی ہیں، یہ انتظامی ہوتا ہے. ان کا الیکشن سے ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں اور وہ ذمہ داری ضرور ہوتی ہے، اور ریٹرننگ آفیسر یہ عملہ ان کے متحد ہوتا ہے، لیکن یہ الیکشن کمیشن کا کسی طرح سے بھی آفیشلی اس طرح سے حصہ نہیں ہوتے. الیکشن کمیشن میں بہرحال اس کے اوپر کیونکہ یہ بہت بڑا اور سنگین نوعیت کا الزام ہے، جیسے آپ نے بھی اس پہ روشنی ڈالی، تو یہ اس کے اوپر انکوائری کا حکم دے دیا ہے. اور یقیناً یہ نگران حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کا پورا اس میں ساتھ دے. اور اگر یہ الزامات واقعی حقیقت رکھتے ہیں تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اعلیٰ معزز عدلیہ اس حوالے سے اگر اس کا کی طرف کو رجوع کرتا ہے یا عدلیہ کے اوپر مشتمل جو ہے، اگر اس کے اوپر لوگ اتفاق کرتے ہیں اور وہ مطمئن ہوتے ہیں اور کوئی جوڈیشل کمیشن اس کے اوپر بن جاتا ہے تو وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. آیا کہ ان علاقوں میں یا حلقوں میں دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں یا کمشنر راولپنڈی کو پھر دیکھیں صرف الزام لگانا کافی نہیں ہے، انہیں ان الزامات کو یقینی ثابت کرنا بھی ہوگا کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں یا الیکشن کمیشن ہے یا کوئی اور شخص ہے جنہوں نے انہیں اس غلط بے ضابطیوں کا جو ہے وہ حکم دیا یا مجبور کیا. یا وہ کامران، جس طرح سے اس بار انتخابات میں نتیجے آنے میں دیری ہوئی، وہیں پر شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آخر دیری کیوں ہو رہی ہے. جو نتیجے 24 گھنٹے کے اندر آ جاتے تھے وہ اس میں کئی دن لگ گئے نتیجے آنے میں، اس وجہ سے بھی سوال اٹھ رہا تھا، اور اب اس میں ایک اور مضبوطی مل رہی، تقویت مل رہی ہے. دیکھیے، یہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ سنگین نوعیت کے الزام تو ضرور ہیں، اور اس کی جتنی بھی ضروری ہے کہ اس کی پوری جو ہے وہ انکوائری اس کے اوپر مکمل کی جائے. جہاں تک نتیجے دیری سے ملنے کا ہے، یہ ماضی کے اندر بھی ہمارے پریکٹس رہی ہے. عام انتخابات 2018 کی اگر آپ بات کریں تو پورا RTF سسٹم بیٹھ گیا جو نیا انہوں نے لگایا کہ یہ رزلٹ جو ہے وہ آن لائن اس کے اوپر اپلوڈ ہوتے جائیں گے، یہ چیزیں آئیں گی. پھر ضمنی انتخابات میں ہم نے دھند کے اندر یہ الزامات بھی دیکھے تھے کہ وہ بیلٹ باکسز اور جو ہیں وہ پورے کے پورے غائب ہو گئے ہیں، اور 2 بجے تک جو ہے وہ RO تھا اور ان لوگوں کا متعلقہ آفیسران کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں. تو یہ ماضی کے اندر بھی ایسے الزامات رہے ہیں اور ڈلے رہا ہے. بہرحال پھر بھی اس کے اوپر انکوائری جتنی جلدی مکمل ہوگی اتنا ہی نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کی اپنی کریڈیبلٹی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. جی بالکل. لیکن کامران، یہ بڑا دلچسپ ہے کیونکہ پاکستان میں الیکشن کمیشن کا جو لوگو ہے آپ دیکھیں کہ اس پر آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ لکھا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اسی الیکشن کمیشن پر ایک طرح سے اب سوال اٹھ رہے ہیں دھاندلی کو لے کر. دیکھیے، وہ اب اصل میں ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن کے کسی اہلکار نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا تھا. وہ کھل کے ابھی کیونکہ اس طرح سے ثابت بھی نہیں ہوا. اور دوسری جانب اگر آپ الیکشن کمیشن کی بات کریں تو انہوں نے بھی سختی سے ان الزامات کی تردید کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی بھی کسی طرح سے بھی الیکشن جو کمشنر راولپنڈی ہیں انہیں کوئی ہدایات ہم نے یا ہمارے کسی اہلکار نے جو ہے وہ نہیں دی، اور کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے پہ جلد از جلد جو ہے وہ تحقیق کریں گے. تو یقیناً یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن اور نگران حکومت چاہے وہ صوبائی ہیں یا وفاقی ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ شفاف تحقیقات کروائیں جس پہ تمام فریقین جو ہے
उन लोगों समेत जो सड़कों पे हैं और उन लोगों समेत जो इक़्तिदार में आने के लिए ख्वाहिशमंद हैं मुतमईन हों। बिल्कुल, इस इल्ज़ाम के बाद कामरान जो सियासी पार्टियां हैं उनका क्या कुछ रद्द-ए-अमल है, और ख़ास तौर से अगर हम इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो क्या कुछ रिएक्शन आया है, क्या कुछ इन पार्टियों का रद्द-ए-अमल है? देखिए, जो इमरान खान की पार्टी है वो तो उन्होंने, क्योंकि आज मुल्क जो है वो एहतजाज की कॉल दे रखी थी, वो तो इससे मुतमईन नजर आते हैं और उससे उनके बयानी को तक़वियत भी मिली है। और कमिश्नर रावलपिंडी ने भी जिक्र किया कि मेरे ऊपर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी का एक ट्रस्ट जो है, या सोशल मीडिया के ऊपर भी आप देखें तो वो एक राय तो यकीनन इमरान खान के हक में वो वहाँ पे मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर दबाव भी था और मैंने आज सुबह भी खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अवाम को जो है वो सारा सच के बारे में, हक़ाइक़ के बारे में नहीं होना चाहिए। तो यकीनन उन लोगों को खासतौर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के बयानिए को तक़वियत मिली, जो वो इल्ज़ाम लगा रहे थे उसमें मज़ीद जो है वो उसे फ़ायदा मिला कि वो उसके ऊपर तहकीकात क्यों ज़रूरी हैं और लोग क्यों निकल रहे हैं। और अब एक कमिश्नर का उसके अंदर कूद जाना, कभी मेरे मुतहद होने वाली इतनी नशिस्तों में मैंने खुद धांधली करवाई किसी के कहने पे या दबाव पे, तो वो यकीनन उन्हें इसका फ़ायदा होगा। और उम्मीद है कि इससे जो चीज़ें अगर कहीं किसी जगह के ऊपर रुकी भी हुई थी और उनके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाने में या कहीं की रुकावटें भी थी, तो इतने बड़े ये ब्रेक थ्रू डेवलपमेंट होने के बाद जो है उसमें मज़ीद आसानी हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब के हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने